Ikot muna tayo. May nakita kami ditong bibengka eh. Ayun oh. Ang bango eh. Talagang naka-U-turn ako eh. Sana meron na. Asan? Ah, dun pa pala. Ayun oh. Ah, meron na yan. Wow, bibingka. Ayun oh. Bili muna tayo ng bibingka. Yun no. Sa ano nila niluluto eh no. May bibingka na po. Ayun meron na. 10 pesos each. Yun no. Nausok pa oh. Good. So yun. Ito na yung bibingka oh. Nice. So hot. Let's go. Wala news.